नाज़रीन, शोबिस के हफ्तावार किस के साथ फोकस टीवी एक बार फिर से हाजिर है। आज के शोबिस नामे में हम कभी मैं कभी तुम ड्रामे में 3 बड़ी गलतियों से लेकर शर्जीना के बेहतरीन अदाकारी पर नजर डालेंगे। आपको बताएंगे कि रियल लाइफ की शर्जीना यानी हानिया आमिर किससे और कब शादी कर रही हैं। मारूफ अदाकार शफकत चीमा की अलालत और कलमा में जाने की हकीकत भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि सलमान खान के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल होगी जब बिश्नोई गैंग ने इनके सामने एक बहुत बड़ी पेशकश रख दी है। इसके अलावा बॉलीवुड के 2 सबसे बड़े मुकदमों का जिक्र करेंगे, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंडियन शोबिस इंडस्ट्री किस कदर गिर चुकी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। नाजरीन, आजकल हर किसी की जुबान पर शर्जीना का नाम है। कभी मैं कभी तुम में हानिया आमिर की अदाकारी से लेकर कहानी तक सब कुछ कमाल की हद तक बेहतरीन है। लेकिन ड्रामे के मुख्तलिफ सीन्स में कनेक्टिविटी की 3 बड़ी गलतियां नाजरीन की तवज्जो का मरकज बन गई हैं। मिडिल क्लास फैमिली के 2 बेटों की अज़दवाजी जिंदगी का गिर्द घूमने वाली कहानी कभी मैं कभी तुम टीवी स्क्रीन और यूट्यूब पर खूब धूम मचा रही है, और जुलाई के महीने से ही नशर होने वाले इस ड्रामे की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। जहां ड्रामे की कहानी में मिडिल क्लास फैमिली और इंसानी रवैये का बारीक बीनी से लिया गया जायजा भरपूर अंदाज में नजर आ रहा है, वहीं ड्रामे में नाजरीन को कुछ गलतियां भी नजर आई हैं, जो फनकारों की नहीं बल्कि डायरेक्शंस की गलतियां हैं, क्योंकि सीन फिल्माते हुए कनेक्टिविटी का ख्याल नहीं रखा गया। हम यहाँ 3 बड़ी गलतियों का तज़किरा करेंगे। किस नंबर 7 में अदील तवील अरसे बाद घर आता है और इस सीन में बुशरा अंसारी बतौर शगुफ्ता सफेद प्रिंटेड शलवार कमीज के साथ स्याह दुपट्टा पहने नजर आती हैं। इस सीन में इनके शौहर इफ्तिखार साहब बेटे अदील को गुस्से में एक मर्तबा फिर घर से निकाल देते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। इफ्तिखार साहब के पीछे पीछे शगुफ्ता भी दौड़ी चली जाती हैं और इनसे शिकायत करती हैं कि बेटा इतने दिनों बाद घर आया है और इन्होंने फिर उसे निकाल दिया है। लेकिन इस वक्त शगुफ्ता के गले में स्याह नहीं बल्कि सफेद दुपट्टा नजर आया, जो कि नाजरीन को हैरान कर गया, और सोशल मीडिया पर शगुफ्ता का मिनटों में रंग बदलता दुपट्टा जादुई करार दिया गया। इसी तरह किस्त नंबर 21 में मुस्तफा और शर्जीना घर छोड़ने के बाद बाइक पर कराची की सड़कों पर रात में सफर करते नजर आए, और इस दौरान मुस्तफा ने बाइक साइड पर रोककर शर्जीना को अपने वालिदैन के घर रुकने का मशवरा दिया, लेकिन शर्जीना ने इसे कहा कि जहां तुम रहोगे वहीं मैं रहूंगी। इस सीन में शर्जीना गले में बारीक सी चेन पहने नजर आई, लेकिन इसके बाद दोनों एक होटल में बैठे नजर आए, जहां शर्जीना के गले से वो चेन गायब हो चुकी थी। अब ये चेन अचानक कहां चली गई, ये सवाल चंद नाजरीन के जहन में आया, लेकिन कराची के हालात को सोचकर इस सवाल को भूलने में ही बेहतरी जानी। आखिरी गलती किस्त नंबर 31 में सामने आई। पहले कमरे में अदील और रुबाब को एक साथ बातें करता देखा गया, जिसमें रुबाब कूलर्स के साथ जुल्फे पिन करती नजर आई। फिर रुबाब को अदील के साथ घर से रवाना होते देखा गया, और इस सीन में वो अपनी सास शगुफ्ता पर तनकीद की बरसात करती नजर आई। इस सीन में जब शगुफ्ता के चेहरे को दिखाया गया तो रुबाब की पीठ नजर आई, और इसमें भी रुबाब की जुल्फें हमेशा की तरह कमर छूती नहीं बल्कि कंधों तक चढ़ती नजर आई, जिसको देखकर मुतअद्दिद नाजरीन को लगा कि मुमकिन तौर पर नजर आने वाली लड़की रुबाब नहीं बल्कि इनकी रिप्लेसमेंट में अदाकारी करने वाली कोई एक्स्ट्रा अदाकारा होंगी। लेकिन फिर इस सीन में वो लड़की जैसे ही मुड़ी तो ये वाज़िया हो गया कि वो खुद रुबाब ही हैं। या तो उन्होंने हेयर स्टाइल खास बनाया है या फिर विग पहन रखी है। नाजरीन, शर्जीना और मुस्तफा की खुशियों से भरे घर में गम के डेरे नाजरीन को भी रोने पर मजबूर कर गए हैं। जहां इस ड्रामे के अंदर कुछ दिल में घर करने वाले किरदार हैं, वहीं कुछ मनफी किरदार भी मौजूद हैं, और इन दोनों किरदारों के मिलाप के बाद बनने वाला ये ड्रामा बहुत शौक से देखा जा रहा है। ड्रामा मोहब्बत के साथ मराहिल के मुताबिक आगे बढ़ रहा है, जिसकी कहानी छठे मरहले जुनून पर आ पहुंची है। ड्रामे में शर्जीना और मुस्तफा जो एक साथ जीने मरने के वादे करते देखे गए, अब दोनों की तरजीहात मुख्तलिफ हो चुकी हैं, और यही चीज ड्रामे में गम की फिजा को आम कर गई है। ड्रामे में मुस्तफा का मुसलसल शर्जीना को नजरअंदाज करना उसकी तबीयत खराब होते जाने की वजह बन रहा है, और 31वीं किस्त में मजबूत असाब की मालिक शर्जीना भी शोहर की बेपरवाही और बिगड़ती हालत की वजह से कैदे तन्हाई से तंग आकर ज़ारो की तार रोती दिखाई दी गई। किस्त के इख्तिताम में शर्जीना का अपने कमरे में शदीद तकलीफ और गम में रोते हुए आहें और सिसकियों की आवाज पूरे घर में गूंजती सुनाई गई, जो नाजरीन को भी शर्जीना के साथ रोने पर मजबूर कर गई। नाजरीन, अब शर्जीना यानी हानिया आमिर की रियल लाइफ की तरफ आते हैं। बात कुछ यूं है कि मारूफ मेजबान, सहाफी, फिल्मसाज और बानी पीटीआई की साबिका अहलिया रेहाम खान ने मकबूल पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर को शादी न करने का मशवरा दे दिया,
حال ہی میں ریحام خان نے ایک پوڈ کاسٹ میں شرکت کی جہاں انہوں نے ہانیہ عامر سے متعلق کہا کہ ہانیہ عامر کو میں نے متعارف کروایا تھا جس پر مجھے بہت فخر ہے۔ ریحام خان نے پوڈ کاسٹ میں ہانیہ عامر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اداکاری کو شادی کے بجائے اپنے کیریئر پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوستو اب چلتے ہیں بھارت کی طرف۔ بالی ووڈ کے سپر سٹار سلمان خان ایک مرتبہ پھر بشنوئی گینگ کی وجہ سے سرخیوں میں ہے۔ بشنوئی گینگ نے مبینہ طور پر سلمان خان کو ایک نئی پیشکش کی ہے کہ اگر وہ بشنوئی گینگ سے اپنی دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں 5 کروڑ انڈین روپے تاوان کے طور پر ادا کریں۔ ممبئی ٹریفک پولیس کو ایک واٹس ایپ پیغام موصول ہوا جس میں دھمکی دی گئی کہ اگر سلمان خان بشنوئی گینگ کو 5 کروڑ روپے ادا نہیں کرتے تو وہ بابا صدیقی والے انجام کے لیے تیار رہیں۔ دوسری طرف بدنام زمانہ گینگسٹر لارنس بشنوئی اس وقت سینٹرل جیل میں قید ہیں۔ بشنوئی کو جیل میں قید کرنے کی صورت میں پولیس اہلکار کے لیے 1 کروڑ سے زائد کا انعام دیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق چھتریا کرنی سینا نامی بھارتی تنظیم کے صدر راج شیکاوت کی جانب سے جیل میں بند گینگسٹر لارنس بشنوئی کے حوالے سے بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ ایکس پر جاری ویڈیو بیان میں راج شیکاوت نے اعلان کرتے ہوئے لکھا کہ جو بھی پولیس اہلکار لارنس بشنوئی کا انٹرویو کرے گا اسے کرنی سینا کی جانب سے 1 کروڑ 11 لاکھ سے زائد کی انعامی رقم تحفے میں دی جائے گی۔ دوستو اب آتے ہیں بھارتی فلم انڈسٹری میں اٹھنے والے ایک تنازع کی طرف۔ فلمی گھرانے سے تعلق رکھنے والی بالی ووڈ کی خوبرو اداکارہ کرینہ کپور کا میرج سرٹیفکیٹ ان دنوں بھارتی سوشل میڈیا پیجز پر زیر گردش ہے۔ کرینہ کپور کی بالی ووڈ کے نواب سیف علی خان سے 16 اکتوبر 2012 کو شادی ہوئی تھی۔ یہ شادی خالصتاً لو میرج تھی۔ سیف سے شادی سے قبل اداکارہ کے سپر سٹار شاہد کپور کے ساتھ تعلقات کی خبریں بھی رہی تھی، لیکن بعد میں کسی رنجش کے سبب دونوں میں علیحدگی ہو گئی اور کرینہ نے 2 بچوں کے باپ اور طلاق یافتہ سیف علی خان کو اپنا جیون ساتھی منتخب کر لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اب سیف اور کرینہ کے میرج سرٹیفکیٹ کی تصویر سامنے آئی ہے۔ شیئر کی جانے والی اس تصویر میں کیا لکھا ہے یہ تو واضح نہیں ہے، لیکن بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ سیف علی خان کا نام میرج سرٹیفکیٹ پر ساجد علی خان درج ہے۔ رپورٹس کے مطابق ساجد علی خان سیف علی خان کا اصل نام ہے، اسی لیے میرج سرٹیفکیٹ میں بھی یہی نام لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، اس تنازع کے علاوہ ایک اور تنازع بھی سر اٹھا رہا ہے۔ بھارتی کوریوگرافر ریمو ڈی سوزا اور ان کی اہلیہ لیزل ڈی سوزا پر ڈانسرز کے ساتھ 11 کروڑ روپے کا فراڈ کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے، جن کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مہاراشٹر میں ایک ڈانس گروپ کی جانب سے کوریوگرافر ریمو ڈی سوزا اور ان کی اہلیہ کے خلاف تقریباً 12 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کے الزام میں مقدمہ درج کروایا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ہفتہ کو 5 دیگر افراد کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا۔ ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ 26 سالہ ڈانسر کی شکایت پر درج کیا گیا۔ میرا روڈ پولیس اسٹیشن میں 16 اکتوبر کو ریمو اور ان کی اہلیہ اور دیگر 5 افراد کے خلاف دفعہ 446 جیل سازی، 420 دھوکہ دہی اور تعزیرات ہند کے مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مقدمے میں کہا گیا کہ ڈانس گروپ نے ایک ٹیلی ویژن ڈانس شو میں پرفارم کر کے ایونٹ جیتا تھا، جبکہ ملزم نے مبینہ طور پر ایسا ظاہر کیا جیسے یہ گروپ ان کا تھا اور 11.96 کروڑ روپے انعامی رقم ہتھیا لی۔ دوستو، اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان ندیم اشرف کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔